Right. This is the next topic. Next number. Oke, 20 maksudnya A. Oke, mantap, Mister. Mister Johan, bagaimana nih, Mister Johan? Ini number 20. Oke, Misterio. Oke, sip, Misterio A21. Misterio pilihnya kayak biji tanda I ya. Misterio pilihnya bagian A, terus jawaban 21 itu B, and then what else? The following not the children shall Susan pale. Which of the following is not one of the children of the child Susan pale? Anak-anaknya mana ya ini? Travel pale often paint, root, and cheese. Terus in the late 18th century, portraits was rich. Raffle pale. Ini anak-anaknya. Another brother Rubens Pale painted mostly landscape and portrait. Ada Raphael, Rubens, oh 3 orang ya, oke. Ada 3, ada Raphael, terus ada Rembrandt, and Ruben. Nah ini dia. Yeay. Hmm,
Number 22. The author's attitude towards the pills is generate. Satu lagi di line 28, Miss. Line 28. Other attitudes towards the pills in generally. Secara umum, pendapat penulis tentang pills. Welcome, Mr. Haidar. Hmm, dia bilangnya Charles Distinction, he painted portraits something over realistic is the best to remember. I guess this only one. Right. All right. Listen, Mister, let's move to number 22. Nomor 22 yang paling bawah. The author's attitude toward the pills is generally secara umum si penulis itu apa ya? It's like attitude. Berpendapat seperti apa gitu tentang si para keluarga pills ini. So, if like this, we can go to the first one. Kita bisa ke bagian depan. Bagian paragraf pertama, di sini dia kasih tahu the Pilis were a distinguished family of American artists. Dia kasih tahu bahwa keluarga Pilis ini berbeda dengan American artist lainnya, keluarganya. Terus dia memuji lagi Charles Wilson Peale ini, the best remember of his portrait of the leading figures of the American Revolution. Terus dikasih tahu lagi, his life-size portrait his son, Raphael and Titian was so realistic. Sampai di bagian terakhir ini masih apa ya? Masih seperti meng- memuji, masih seperti mengiyakan bagusnya lukisan si para Peels ini. Sampai ke bawah seterusnya. Nah, sehingga yang nomor 22 yang paling tepat itu adalah C. Teknik kedua, kalau misalnya Mister tidak ini ya, tidak ingin lihat ininya panjang lebar, nggak apa-apa. Perhatikan kalau misalnya dia punya dua makna yang sama. Kayak ini kan envious. Ini kurang lebih cemburu dan disappoint. Ini kan agak sedikit mirip-mirip negatif. Nah, kalau ada yang kayak dua seperti ini, mungkin mereka adalah pengecoh. Jadi, untuk pastikan lagi, kalau ada yang meaningnya similar, salah satunya mungkin saja pengecoh. Gitu. Atau mereka berdua ini, apa ya, ini kan disappointed adjective. Ini juga rata-rata mereka adjektif, jadi apa ya,
Try to find out. Jawabannya pasti adjektif nih, cuma bukan yang ini. Karena ini sama-sama ekspresi negatif. And here we go. We move to number 21. Di 21, which of the following is not one of the children of the Charles Wilson Peale? Dia bilang yang mana nih yang bukan anaknya dari Charles Wilson Peale ini? Nah, di paragraf pertama, paragraf kedua Charles Wilson Peale sampai ke bawah itu masih dia. Nah, terus masih di bawah lagi, masih dia lagi. Three of the Peele's 17 children. Dia punya anak-anaknya, maksudnya masih di sini, masih di Charles Wilson. Anaknya tiga. Yang pertama itu ada si Raphael, terus ada si Rembrandt, and then the Reuben one. Jadi yang bukan anaknya itu adalah Sarah Milliam, karena Sarah Milliam ini adalah anak, bukan James Peale, the brother Charles, specialist his daughter. Oke. Sarah Milliam ini adalah anak dari si James Peale ini, anak dari saudaranya. Jadi yang benar adalah yang bukan ya, yang bukan children's dari Titian Peale ada nggak ya? Ada ya. Ada Titian Peale. Ini masih anaknya. Kalau ini nggak ada, kita lihat dulu 21 Sarah Titian Peale ada. Okay, let me see. Yang bukan ya. Titian ada di sini, nggak ada ya. Kak. Yang bukan itu ini, Sarah Milliam Peale. Kenapa? Karena si Sarah ini sejatinya adalah anak dari saudaranya si Charles. Saudaranya si Charles, bukan ini, bukan anaknya si Charles, tapi keponakannya, anak dari James Peale. James Peale, the brother of Charles Wilson, saudaranya Charles, specialized in the miniature. Dia itu special miniatur. His daughter Sarah William, anak perempuannya Sarah William ini ya, anaknya James. Jadi Sarah bukan anaknya si Charles. Terus, according to the passage, Rembrandt Peale and his father both painted. Sayangnya dia nggak pointed miniature. Di sini dia udah kasih tahu bahwa his brother Rembrandt studied under his father and painted portraits. Ini dia, Miss Mister. Sehingga yang paling tepat untuk nomor 20 itu adalah B. So, itu aja. Yang paling tepat untuk nomor 20 adalah B. Sementara yang untuk 21 itu kita masuknya di D. And then 22 ada C, admire. Karena dari tes awal dia masih bicara tentang kebaikan-kebaikan gitu. Dan memuji karya-karya dari keluarga Peale ini. Let's see the next part. Oh, ini sedikit banyak ya Miss Mister, maafkan Puji. Silahkan lihat soalnya dulu. Jadi kalau reading, lihat soalnya dulu. Kalau misalnya ada yang kecil-kecil dulu Miss Mister. Kayak 24 itu boleh. 25 boleh lebih dulu dibanding yang lain. Puji bantu. Ini bagian line 3, line 2, according to the best evidence gathered by the spacesuit probes and the astronomer, Mars is an hospitable planet or similar at moon. Life Mars, which one is that? Di baris 3. Stark.
Oh, ini dia. Oke. 25. Line 5. Oke. Alright. Mantap. Mana lagi ya yang paling greenhouse effect nomor 28 line 19. Oke, greenhouse effect. Terus suitable 21. Okay. And then what else? According to the Christopher MCK, the possibility of transforming Mars. Okay. Pokoknya dari Puji, kalau Mister dapat reading, kerjain dulu yang reverse to line ini, line itu membantu. Insya Allah membantu, sangat membantu untuk menjaga kestabilan skor kita. Okay, let me see. Alright, Mr. Haidar. Ada yang C, ada yang Oke. Puji tandai ya. Mister nggak apa-apa. 25 ya ini. Terus 23-nya ambil yang ini. Boleh. Enggak lagi. Ya. Oke, 29 is it C? Ada yang oke, ada yang 23 itu juga. Alright. Okay, so there are two people who choose 23 itu 23 itu C. Oke. What is talking about in number 23? The polar ice caps are made of frozen. According to the Pacific and scale weather space. Okay. Possibility of transforming Mars into more Earth like a planet. Distance, harsh moon, and dusk. All right, 24.
Okay, good job, mister. Number 25, is it C? Okay, almost all of people here choose number 25. Is it C? Yes, of course. Is it the correct answer? Karena langsung reverse ke Mars-nya ya, Mister. Puji jawab aja deh, Om ini. Puji jawab, puji centang aja. Oke, mantap. Karena kan the air there is merujuknya ke si Mars. Okay, 26, is it B? Right. We'll see the answer later. Kayaknya ini ada. Cari dulu. The speed possible transfer. Frozen wood. Oxygen suitable. Daytime temperature. Right. Okay. No problem, Mr. Haidar. I will choose nomor 28 ya, Mister. Oke, kita simpan aja dulu. Nggak apa-apa. Possible means of the warming. The 78. The Martian atmosphere today consists mainly of Martian atmosphere. Di bagian mana Martian atmosphere? I guess I see that before. But where is that Martian atmosphere? According to the similar to Edmund, Mars Day, there is what?
26. Okay. All right. Two people said 26 is it B. Dan berapa is still have number 27 and 30. All right. According to Dr. Christopher MCK, di sebelah mana itu ya? Okay. Welcome, Mr. Esron. And our reading, and our reading exercise that force you to read. Okay, number 30, Christopher MCK ya. Kita cari dulu ramai-ramai yuk, Miss Mister. Ini di bagian lain ada MC tadi ya. MCK, oh ini. MCK said Christopher MCK. Apa ya yang disebut? This was once thought to be so far in the future to be irrelevant. The research science and space, but now it started to look practical. We could make it. Okay, it starts from here. Okay, so still here. Yeah, 4 or 5 decades, mantap, Mister. What about 27? Martian atmosphere today consists. Where is the Martians? I didn't find it. Mana ya? Oke, ada yang jawab 27A ya? Oke, nggak apa-apa. Silahkan Mister Miss. Mungkin yang lain 10, Miss. Nomor 27 ya? Nomor 7 lain 10. Evidence running water. The Martian atmosphere today exists. Line 5 mana ya? Carbon dioxide. Martian atmosphere, carbon dioxide. Yeah, I think so. This one. Today, and the line 10. Okay. Today there is no liquid. Kita coba aja ya. Kita lihat aja dulu di sini. Okay, that's all right. Okay, Bismillah. I wish everything is done. Masih ada lagi yang Mister? Ketemunya cuma today aja, Miss. Gak apa-apa, Mister. Alright. Bagi ya nomor 1 nih. Nomor 1 ada yang pilih A ya tadi ya. Nomor 1, nomor 2, 3 ya Mister. The possible change in the Martian environment. The Martian ini kayaknya nama lain dari si Mars ini. Let me see. Ada enggak ya? Iya. Sepertinya Martian environment ini adalah nama lain dari si Mars itu sendiri.
Yeah. According to the best evidence gathered through the space probes, the atmosphere, Mars is an hospitable planet more similar to the Earth's moon than the Earth itself. A dry storks seemingly life Earth. Oke, Martian ini adalah reverse apa ya? Nama lainnya ini Mars. Namanya si Mars ini. So, to be honest, the best answer for number 23 adalah bagian A. The advantages ini of the establishing colonies on Mars, ini pengecohnya, karena kalau misalnya kita ambil, ini bukan yang nomor Barbie juga bukan, jauh sekali. Nah, kalau misalnya dia cheat, see the advantages of establishing colonies on Mars, itu hanya masuk di satu part advantages. Tapi kalau misalnya Miss dan Mister mau cari, Miss kemana Cak, soal metode ini dengan Nox? Yang paling yang paling singkat itu penting kalau misalnya dapat aslinya kan. Soal-soal yang refers to the line, words dan teman-temannya Miss Mister. Kalau misalnya dapat soal yang udah ada inti poinnya, itu nggak usah dibaca semuanya, Mister. Dari soal baru ke teks, dari soal baru ke teks. Tinggal cari kata kuncinya. Istilahnya kayak scanning aja, di scanning kira-kira di mana dapat keywordnya, di mana dapat kata kuncinya kayak gitu. The possible of changing the Martian environment, maksudnya kemungkinan tergantinya. Oke, alright, nggak apa-apa. Oke. Puji simpan ya pertanyaannya. Puji simpan jawabannya untuk in the last part of our meeting today. Yang ini Martian environment, maksudnya lingkungannya si Mars masih ada kemungkinan berubah, iya. Di sini dia bilang, tapi kalau misalnya Miss dan Mister hanya ambil the advantages, itu nggak masuk di sini karena despite these difficult conditions, certain believe there possible interforming. Masih ada possible untuk pengganti. Jadi masih masuk nih di paragraf 2 masih dapat. Terus di paragraf 3 masih bicara tentang transformingnya juga. Jadi masih enak nih. Tapi kalau di sini dia hanya bisa masuk di distant create greenhouse effect. Advantages juga bukan. Karena ada greenhouse effect di sana. Terus yang ini iya, but the researchers developed a more profound understanding. They have begun to see how it may be possible to create a similar condition on Mars. Masih, tapi tidak mencangkup. Hanya salah satunya, karena yang ini kan bicara tentang negatifnya separuh. So, we decided number 23 itu bagian A to cover all of the main topic, all of the topic in the second paragraph and the third paragraph. Yang ke-24, nah misalnya ini 24. Mister agak sedikit bingung, misalnya ini apa? Coba ya Allah. Dry, oke. Masuk di dark sama unknown or distant. Kalau distant masuk sini kira-kira cocok tidak? Oh, tidak. Kalau misalnya Mister Unknown, ini sama sekali tidak cocok. Yang tidak diketahui, kira-kira apa yang tidak diketahui? Sementara ini kayaknya ciri-cirinya more similar to the Earth moon than the Earth itself. Dia kering, seemingly lifeless word, terlihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kira-kira tanda-tanda kehidupan masa masuknya unknown yang tidak diketahui. Terus masuknya dark, kayaknya tidak karena di sini ada
cahaya matahari, atmosfer planet. Oh iya, because the planet is the blank, but enggak. Terus distant, of course no. Yang paling mungkin itu adalah harsh. Kalau misalnya Miss dan Mister tidak ini ya, tidak kira-kira tidak bisa menerka. Unknown tidak mungkin, dark tidak mungkin, distant jarak tidak mungkin. Pasti ini permukaannya dark, kering, misalnya permukaannya keras atau berbukit-bukit dan sebagainya. Nah, harsh ini, if I'm not my mistake, it's little bit kayak kasar, permukaan yang kasar, harsh, kasar. So the correct answer for part 24 is the harsh one, yang kasar. Untuk lain yang begini, coba Miss Mister comot satu-satu digantikan tempatnya. Kalau misalnya cocok, ambil. Kalau enggak, eliminasi dua, terus pilih salah satunya. Yang tertinggal. Nomor 25 ini bener banget. Langsung ke Marsnya saja kan. There is air. There are, yeah, the air, there is. And then 26, which of the following does not order not least as the characteristic of the planet Mars that would okay. Ini enggak, karena liquid water ada, the temperature mana liquid water tadi ya puji ini. Today there is no liquid water, okay. There is a little liquid water, iya. Maksudnya there is no sama little bit pasti yang sedikit ya. Sama nggak ada kurang lebih sama. The sun rays are dead light, ada nggak ya? Hmm, okay, little radiation. Nighttime temperature is extremely low. Let's see, ada night-nya tidak? I guess I see that. Even the equator temperature, ini ada night. Ternyata kurang dari extremely minus 50. Nah, yang tidak benar adalah yang ini. The day temperature may reach above freezing. Di sini dia bilang dangerously high. Sementara dia bilang freezing, bukan bukan panas ya. Dimintanya atau disebutkan di teks adalah yang lebih dingin, tidak high. Kalau high berarti panas. So, we decided part 26 itu jawabannya yang tidak ya. Yang tidak adalah B. Terus kita pindah 27. Di 27 of course, carbon dioxide. Oh ya, yang ini. The air is 29 carbon dioxide. Number 28, it can be inferred from the present that the greenhouse effect. The greenhouse effect number 28, is it? Okay. Udah ada ya Miss Mister. Nah ini, that will stop the heat from the radiating back into the space. Or nuclear reactor might be used to the melt frozen. This term called the grid. Yeah. All right, number 29. Number 29 is the suitable. We have C because this is so much good and it's so much clear in this part. Yang suitable. Terus terakhir nih, could be started in 40 and 50 years. Karena dia udah mention 40, 4 sama 5 dekade. Berarti 40 sama 50 tahun ya Miss Mister. Cuma di sini bilangnya 4 sampai 5 dekade. Di sini bilangnya 40 sampai 50 tahun. Tapi sama aja. Maksudnya meaningnya ya it's same. Dekade sama yang 10. Okay, that's all, I guess. Let me see if there is another
exercise. Masih ada enggak ya? Aku cek lihat dulu. Ini kunci jawabannya, tapi kunci nggak sampai 40. Sampai ya? Oh ya Allah, ya sampai. Okay, here we go. Let's go to see number 31, 32, 33, and 4. Masih di planet Mars tadi. 3129. The term terraforming refers to terraforming, the idea terraforming Mars. Terus more profound in 31, 32. Yang ini more profound, understand. And then according to the article, the basic knowledge needed to transform Mars comes from apa ini trans into more. Okay. 35 strong. Staggering. And cost would be staggering. Okay, let's go 31 is it. Oh, sorry, Mama. Oh, tumbang itu. Oh, iya. Oh, kan berarti untuk jalan. Terus sebentar kan mau. Okay, we go to $33. Oke, ada yang jawab D nggak apa-apa. Oh, enggak. Ada yang kayaknya C lah, bisa. $32, you got it. So we have two friends that choose 32. Is it A? Yes. Is it the deeper one?
33. Okay. All right. Thank you so much. Okay. Some people, all right, unpredictable. Okay. Um, number, semuanya dah. Number 34. The word staggering, it's kurang lebih staggering, it means heran. No, mistake. Let me check it. Staggering. Ya, mengejutkan atau heran. So, honestly staggering ini sinonimnya atau closet meaningnya ada di astonishing. Karena kalau unpredictable, tidak terkira. Ini pengecualinya Miss. Unpredictable. Sebenarnya yang mengherankan, yang mengejutkan. Unpredictable yang tidak bisa diprediksi. Masih agak sedikit jauh. Tapi yang paling dekat similarities-nya adalah astonishing. Mengherankan atau mengejutkan. And then let's see number 20, 33. 33 di bagian, nah ini yang bikin, according to the article, the basic knowledge needed to transform, basic knowledge needed dibutuhkan untuk transform Mars comes from titik-titik menjadi apa gitu. Kira-kira si Mars ini possible to transforming dari Mars yang biasa menjadi apa? So that's it. The basic knowledge needed to transform Mars comes from something. Ada ya. Ini yang agak, let me see. Ada yang A, ada yang D. The basic knowledge is possible of conditioned, certain, clear. Okay, I would like to invite Mr. siapa tadi ya? Nomor 33 yang bagian 33 bagian D first one. Nah ini Mr. Haidar sama Mr. Asron. Boleh invite Mr. Haidar first. Which line that you think is it support your answer for number 33? Line 30, Miss. Oke, coba ya. Kita lihat. Nomor 3, line 30. Okay. What about Mr. Okay. What about Mr. Asron? Kalau Mr. Asron, it's science of the fictions, right? Line 15. Yang despite this difficult condition, certain science believe that there is a possible of transforming Mars into the more Earth-like a planet. Okay, good job. So let's see, number 33. According to the article, the basic knowledge needed to transform must be in the line 31. The line 31, but the researchers developed a more profound understanding of how the Earth ecology support life. Comes from
fiction stories, iya benar. Tapi menjadi apa? Gitu. Basic knowledge needed to transform Mars comes from the fictions. I guess so, yeah. A knowledge of Earth ecology. Yeah. Let's decide it part D. Number 33. Or B, a knowledge of the Earth ecology. Kak. Pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk mengubah Mars itu adalah yang ini, lanjutannya Mister. Lanjutannya yang ini, yang understanding of how Earth ecology support life. Nah, kalau ini misalnya they have begun to see how it may possible to create a similar condition on Mars. Dari sini seharusnya jawaban kita yang paling tepat adalah ini. The basic knowledge dari a knowledge of the Earth ecology. Jadi untuk mengubah si Mars ini, nah dia butuhnya, but research develop a more profound, more deeper, the more understanding of how Earth ecology support life. Untuk mengubah untuk membantu transform Mars ini tadi. Terus di bagian number 32, more found ini benar, or deeper, and then this is quite, ini yang agak sedikit membingungkan. Sistem ini benar, nomor 28. 31. Di baris Earth like a planet. Terraforming into more like a planet. A system of creating Earth like conditions on the other planets. Is it number 31, 32, 33, and 34? Hi, what else? No one? Nothing. Okay. Would you like to answer this part, Mister? It's the last one. Atau kita ganti aja nih, biar langsung berikutnya 450. Ini aja deh, Mister Miss. 48, 49, 50. Comes in the handy. 17. The 17. 17 comes in the handy. Comes in the handy. Predictable, necessary, useful. And from the passage in the early spring. The buds of the plants. Where is that? Why number 49 is it difficult to read? It can be inferred in early spring, the buds of the plant, something. The study is so the process provide understanding. Oh, ya Allah, jauhnya.
the growth of buds in the early spring and leaves are not yet functioning. Export protein hectic chemicals. Obtain organic compounds. Fruit can provide the shoot with organic compounds. In addition, okay, let me put it number 48. The 48 and the number Mr. 48. Okay, it's okay. Necessary might be miss. Comes in the handy. That's a million. Yeah. Which following best describe the organizations of the passage? About 50 years plan. Terus the study. Finding maybe studies. Gak apa-apa, Mister. 48. 48 ada yang bilang tanda tanya nih. Yeah, I think so. Okay, let's see. Number 8. Lagi nih Mister.
There is no another answer. Okay. If there is no another answer, let's see number 48. In the 48, the real and the correct one and the meaning yang paling indicate the process itu yang paling dekat adalah useful, the come in the handy. And nomor 49 is it D yang dari line berapa ini 16. In the addition, root can provide the shoot with organic nitrogen compounds. This come in handy for growth of buds in the early spring when leaves are not yet function. Jadi yang in addition yang root can provide ini obtain organic compounds for the root masuknya in the early spring the buds of the plants something. Terus nomor 50. Nah, ini yang agak sedikit meragukan antara 50 bagian A sama bagian bagian C. Bagian A sama bagian C, which has described the organizations of the passage. Tapi ini jarang pertanyaannya keluar di tes TOEFL yang kebanyakan sekarang. Nggak tanya tentang organisasi, paling nanyanya implied or main idea. Kayaknya kurang menanyakan susunannya. Di sini di bagian pertama sekitar dia bilangnya about 50 years ago, sekitar 50 tahun yang lalu, plant psychologists, para psikologi tumbuhan itu set out to grow roots by themselves and the solution in laboratory. Mereka bukan menumbuhkan apa ya, memelihara, kurang seperti itu, mengatur untuk memelihara, menanam itu grow roots di laboratory flask. Nah, dari situ the scientists found that the nutrition of isolated root was quite simple. Dikasih tahulah hasilnya sampai di bagian deal of oxygen. Di bagian berikutnya, di paragraf berikutnya masih juga tentang hasilnya. Hasil masih sama, hasil di ini pada saat mereka grow roots di laboratory flask. Masih dilanjutkan di paragraf kedua, the study itu provided an understanding of the relations between the shoot and the roots and the infect plants. Masih dari hasil yang ini. Kan dia bilangnya the study of the isolated roots. Study yang isolated root ini, kayak gitu. Masih provided mendukung an understanding of the relations between the shoot and the roots and the fat plants. So, the best answer for number 50 itu yang paling enak untuk diambil adalah bagian C, the findings of an experiment. Eksperimen yang grow roots itu dijelaskan dalam dua bentuk, dalam paragraf 1 dengan paragraf 2. Tapi tidak di-compare karena hanya ada satu eksperimen. Kalau ada 2 eksperimen, boleh kita compare. Kelihatannya kayak di-compare, tapi sebenarnya tidak. Karena dia bilang lagi, the study berarti merujuk ke studi yang sebelumnya. Kayak gitu, Miss Mister. And that's all. It's only the answer for